We come to the third part of today untuk asynchronous lecture for chapter 4. Alright, so just now in part 2, saya dah introduce to you the formula for the Fourier series and its coefficients. Lepas tu, we discuss about the difference between even and odd functions, kan? Now, let's discuss one by one. Sebab tadi saya cakap Fourier series ni is a combination between Fourier sine series and cosine series. So we go one by one. Kita pergi dulu kepada Fourier sine series. Okay. So dia punya formula Fourier sine series of an odd function fx. Okay, maknanya function fx ni is an odd function. Kalau function of fx tu is an odd function dan dia punya formula adalah macam ni. Okay, apa yang membezakan, okay, this is very important for you to take note. Apa yang membezakan antara formula yang terdahulu, which is this formula, dengan formula yang saya nak discuss sekarang ni. Maknanya formula yang terdahulu tadi, yang ni bn sin x ni adalah sine series, kan? An cos nx ni adalah Fourier cosine series. Okay, so coefficient untuk Fourier sine series kalau dalam formula ni is 1 over pi from negative pi to pi fx darab dengan sin nx dx. Whereas kalau yang formula ni pula, kita punya bn kita ni adalah, okay, 1 over L. Tadi pi. Apa beza antara dua ni? Adalah, please take note everyone, interval ni. Okay, soalan ni, dia punya, dalam teorem ni, dia punya interval adalah from negative L kepada L. Okay, so that's why tak ada pi kat sini. Yang formula yang saya introduce to you earlier ni, actually would be good kalau saya tulis teruslah. Interval dia adalah daripada negative pi to pi. It's missing here, so please add in. Okay, if the interval from negative pi to pi, then the formula become like this. So maknanya kat sini for this case, our L tu sama dengan pi. So that's why lah dia punya formula tu jadi integration 1 over 2 pi integration of negative pi to pi fx dx. And kat sini ni dia just ada nx. Okay, cos nx. Dia tak ada macam yang ni. Macam yang kita ada sekarang ni n pi x over L. Ni n pi x over L. Kenapa? Because n pi x over L. Sebab untuk example yang kita ada, bukan untuk formula yang kita, yang ni formula asal dia sebenarnya memang cos m pi x over L juga sebenarnya. Tapi for this case, our L ni sama dengan apa? Sama dengan pi. Okay, our L ni sama dengan pi. So that's why bila kita masukkan n pi x over L kita sama dengan pi, dia akan jadi cos nx sahaja. Okay, dia akan jadi cos nx sahaja. So, meaning to say kan, formula, general formula dia adalah yang saya baru tunjuk tadi. Cos n pi x over L. For our case, this is the formula yang mana our L ni sama dengan pi. Bila L sama dengan pi, dan dia punya formula jadilah macam ni. It's simplified menjadi cos nx tambah bn sin nx. And L ni pun ganti dengan pi, negative pi, 1 over 2L dia akan jadi 2 pi, 1 over L akan jadi pi. Boleh faham tak? Okay? So, makna kata formula asal untuk Fourier sine series and Fourier cosine series, okay, is this formula lah, because L ni can be any number. So formula yang saya tunjuk kepada you all terdahulu tadi yang ada pi tu is when the case L sama dengan pi. Okay, boleh faham? Alright, so for Fourier sine series yang ni, dia punya formula jadi sin bn, fx sama dengan Fourier sine series adalah
from n equals to 1 up to infinity, Bn sin m pi x over L. L ni dia biar je as L. Bukan kata sama dengan negative pi tu, L tu sama dengan pi. So, maknanya dalam kita punya solution nanti dia akan jadi dalam bentuk L je lah. Sebab L tu tak di-define sama dengan berapa. Okay, it become a variable sahaja. Okay, so that's why the formula dia akan jadi Bn ni sama dengan 1 over L integration from negative L to L fx sin m pi x over L. Dan because the function is an odd function, kalau function tu is an odd function, kan, fx ni adalah odd, dan kita tahu sin ni memang sedia kala fitrahnya dia adalah odd function, kan. Fx ni is an odd function, odd, so odd darab dengan odd, dia akan jadi apa? Kita dah discuss dalam part 2, dia akan jadi even function. So if it is an even function, kita boleh simplify dia menjadi 2 over L. Instead of integration from negative L to L, dia akan jadi integration from 0 to L sahaja. Okay, boleh faham So in this example 2, we have, okay, in this example 2, we have find the Fourier sine series for fx sama dengan x on negative L to L. Negative L to L. So kita tahu fx ni adalah even ke odd function? Is an odd function. So since it is an odd function and multiply pula dengan sine function, so sine function is an odd function as well. So odd darab dengan odd, dia akan jadi even. So that's why lah untuk cari Bn, kita simplify dia jadi 2 over L integration from 0 to L x darab dengan sin m pi x over L. So dalam integration ni kan, dia dah simplify dah kepada you all macam mana nak solve this one. It's actually not as simple as this one. Sebab to solve this, you need apa? Okay, you need an integration by part. Benda yang you dah pernah belajar dulu dalam Engineering Maths 1. Okay, so in this example 2, the function is fx equals to x. So kita nak cari dia punya Bn dia. Okay, koefisien untuk Fourier sine series. Okay, Bn dia sama dengan, okay, so sekarang ni kalau according to the formula, untuk cari Bn, dia punya formula adalah 2 over L. Okay, 2 over L integration from 0 to L terus. Sebab saya dah bagi tahu tadi, because our fx is equals to x, which is an odd function. Dan kita akan multiply with the sine series. So the sine series is n pi x over L ds. So this is odd. X is odd function. Sine n pi x is odd. So it become even. So bila even, kita boleh simplify jadi macam ni. Okay, so kalau you tengok this function kan, x sin m pi x over L, untuk solve this integration, kalau you tengok dalam solution ni, dia terus bagi jawapan. Okay, it is not really as straightforward as this one, because this one sebenarnya you need integration by part to solve this integration. So kalau happen dalam assignment ke, dalam quiz ke, dalam test, you have to show all the full steps. Macam mana you dapat jawapan akhirnya sama dengan jawapan yang diberi dalam nota ni. Okay, so to solve this one, you need integration by part, the one that we discussed in Engineering Maths 1, where the formula is uv minus with integration of v du. Okay, where sekarang ni you need to know what to let as your u, and satu lagi what as your dv. Benda ni sebenarnya semua kita dah pernah discuss dalam Engineering Maths 1. So to make it easy, buka baliklah nota dalam Engineering Maths 1 tu, where we let u equals to x. So the remaining of the function inside the integration, we let it as dv. So we have sin m pi x over L dx. So what we do with u, we find du kan, kita differentiate daripada u, kita differentiate. So we're going to have du over ds is equals to 1. So in this case, we have du is equals to dx. And what happened to v? Untuk daripada dv, kita try to find v.
where you have to integrate. So sine of n pi x over L dx. So integrate sine, we're going to get positive ke negative? Negative cos, kan? Negative cos n pi x over L. And don't not forget, kita bahagikan dia 1 per the derivative of n pi x over L. So 1 per differentiate d dx of n pi x over L, you akan dapat n pi per L. So it become 1 over n pi over L, ataupun maknanya yang ni dia akan jadi negatif L over n pi cos n pi x per L. Okay, so using that integration, okay, from there, the formula tu kita dapat uv minus v integration v du. Kita ada u, kita ada v dah sekarang ni. So we just multiply them together. So we're gonna have negative x L over n pi cos n pi x over L minus with v du, minus v du. So minus lagi, dia akan jadi positive integration of v, okay, v du. So v kita adalah L over n pi cos n pi x over L, du kita adalah dx. Okay, so this one kita integrate one more time. So L n pi ni hanyalah a constant, so tak ada kaitan, you boleh bring them out je. Maknanya L over n pi integration of cos n pi x over L, kan? Just integrate cos n pi x over L sahaja. Okay, cos n pi x over L sahaja. So you integrate cos n pi x over L, kita akan dapat integrate cos, kita akan dapat positive sine, kan? Kita akan dapat positive sine. So yang ni tak ada apa, just copy balik je, negative L xl n pi cos n pi x over L, and then plus with L n pi ni copy balik je because it's just a constant. Integrate yang ni cos n pi x over L ni, integrate cos, kita akan dapat sin n pi x over L, and again differentiate divide by the derivative of this, kita akan dapat benda yang sama, which is 1 over n pi over L. So yang ni dia akan jadi kuasa 2 lah, sebab benda yang sama. So dia akan berulang 2 kali, kan? So this thing you are to gantikan dengan apa? Value dia daripada 0 to L. Okay, do not forget 2 over L yang tadi ni, 2 over L bawa ke sini, and gantikan all x with from 0 to L. All x with 0 to L. Okay, so that's why this is what exactly kita dapat sama dengan okay, apa yang saya ada kat sini ni sebenarnya samalah dengan apa yang tertulis dalam nota in the net, dalam previous slide tadi, dengan yang ni. Cuma yang ni dia susun nak bagi cantik sahaja. Okay, I may proceed with my step here. Okay, so yang kita ada sekarang ni adalah, kan, 2 over L negative x per L n pi cos n pi x over L tambah L square over n pi everything square here, and sin n pi x over L. Kita gantikan dengan kosong to L. So every x that we have over here, kita akan gantikan dengan L. Okay, so 2 over L ni letak je kat luar ni, kan? So when you gantikan dengan L kat sini, x ni kita gantikan dengan L, kita akan dapat negative L square over n pi, and then here cos n pi, x ni kita ganti dengan L, so dia akan jadi L dengan L ni cancel lah. Okay, and then tambah dengan L square over n pi everything square kat sini, sin n pi, x ni kita ganti dengan L over L. Okay,
And then tolak kosong. So bila you ganti kosong kat dalam ni, definitely kita akan dapat kosong, betul tak? So, because ni x sama dengan kosong, the whole thing akan jadi kosong. Lepas tu tolak the second part ni pula, sin when x is kosong, so sin kosong akan jadi kosong. So tak ada apa dah kat sini, tinggal. And then here akan jadi macam ni. So what we have here is 2 over L, negative L square and pi. So we have cos n pi tambah L square over n pi, everything square. Okay. Sin n pi. Okay, sin n pi. Okay, for your information, cos n pi ni, okay, cos n pi ni adalah sama dengan ni. Ni dia punya formula. Cos n pi dia akan sama dengan negative 1 power of n. Okay, kenapa macam tu? Sebab cos kalau dia sama dengan pi, dia akan jadi negatif 1. Kalau dia 2 pi, dia akan jadi 1. Kalau dia 3 pi, dia akan jadi negatif 1. So, dia is just alternate. Okay, kalau dia cos 4 pi, dia akan jadi 1 balik. So, maknanya, apa je punya jawapan ni, dia bersamaan dengan pattern negatif 1 kuasa n. Dia depends on what is our n. Kalau n kita sama dengan 1, maknanya negatif 1 kuasa 1 sama dengan negatif 1. Kalau n kita sama dengan 2, maknanya negatif 1 kuasa 2, dia akan jadi 1. When n equals to 3, dan negatif 1 kuasa 3, kita akan dapat negatif 1. So, it's simplified. Cos n pi ni dia akan sama dengan negatif 1 power of n. And then, kalau sin n pi pula, n pi je, dia akan sama dengan kosong. Sebab, kalau you tengok graf cosine function kan, yang potong x-axis ni adalah bila pi. Bila it is in n pi ni, sin pi, sin 2 pi, sin 3 pi, sin 4 pi, sin 5 pi. So, bila it is an integer number of pi for sine function, it will equals to 0. Dia akan sama dengan kosong. So, kalau boleh you ingatlah, kalau sin n pi, apart from sin kosong, okay, sin kosong memang sama dengan kosong. Sin n pi juga. Kalau pi n tu dia adalah nombor integer, tak kisahlah nombor genap ke, nombor ganjil ke, dia memang akan jadi kosong untuk sin. Whereas untuk cos pula, tak kisahlah n tu ganjil ke, tu dia akan alternate lah. Kalau n tu ganjil dan dia akan jadi negatif 1. Kalau n tu genap or even, dia akan jadi positif 1. Okay? So, that's why jawapan kita yang kat sini akan jadi, saya sapu dulu yang ni. Okay, sekejap saya sapu yang ni. Okay, saya sapu yang ni. So, jawapan kita yang ni, cos n pi ni dia akan jadi 2 over L, negatif L square over n pi. Yang ni akan jadi negatif 1 power of n. Whereas yang ni akan jadi kosong. Because cos n pi sama dengan kosong. Okay. So, kalau you nampak kat sini, jawapan dah nak hampir sama dengan jawapan yang diberi kat sini. Jawapan yang diberi dia macam ni. Macam lagi, macam pelik je you all kata. Okay, sebenarnya benda yang sama sahaja jawapan yang diberi ni pun. Sekejap saya nak erase all dulu. Okay, so jawapan yang diberi is equals to negative 1 kuasa n plus 1 2L over n pi. Okay, so yang ni, jawapan yang kita ni sebenarnya sama je. Sebab 2 over L, negatif L square tu, ni ada sebenarnya negatif 1 darab dengan L square darab dengan negatif 1 kuasa n over n pi. Okay, so negatif 1 ni kuasa 1 kan, then this is negatif 1 kuasa n. So, jadinya dia simplified je. Dia jadi negatif L, negatif 2 over L. Negatif 1 ni jadikan kuasa apa? Because the kuasa ni, because it's the same base, negatif 1, kita boleh simplify. Jadi, kuasa n tambah 1 L square over n pi. And then, ni dengan ni you boleh cancel. Okay.
So that's why jawapan akhir kita adalah negatif 1 kuasa n tambah 1 darab dengan 2L over n pi. Nampak tak sama? Okay. Nampak maybe serabut sikit lah. Sebab yang ni, yang ni dengan yang ni you boleh cancel. So you left with 2L sahaja. And then negatif 1 kuasa 1 darab dengan negatif 1 kuasa n. You boleh jadikan dia jadi negatif 1 kuasa n tambah 1 per n pi. Maintain lagi n pi. So this is our final answer untuk dapatkan Bn. Ni baru coefficient for the sine series. Okay, bila dia tanya what is sine series, then you have to write it in full, because formula dia adalah Fourier sine series adalah summation of from n equals to 1 up to infinity Bn. Yang kita cari tadi adalah Bn. So you have to lengkapkan, gantikan Bn tu sama dengan, okay, gantikan Bn kita sama dengan negatif 1 power of n plus 1 darab dengan 2L over n pi darab dengan sin n pi x over L. Inilah yang kita katakan sebagai Fourier sine series. Tengok. Ni adalah jawapannya. Okay, integration. Because 2L over pi ni is constant. Dia tak rely on n. Yang mana rely dengan n, kita masukkan di dalam summation. Yang tak ada kaitan dengan n, kita boleh bawa keluar. So that's why 2L over pi ni dalam jawapan ni dia dikeluarkan. Because it doesn't depends on the summation of n here. Tapi kalau you nak biarkan kat dalam tu pun tak ada masalah. Okay, so here kita dah boleh dapatkan Fourier sine series. Alright. Okay, we stop here first for Fourier sine series. We're going to continue with Fourier cosine series in the next video.